Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Fi hadhil munasabah nanu min firqa minal majmu'ah al-hadiyata asyar sanubayyin lakum an tarjamat Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki Asy-Syafi'i wa Kamaluddin bin Al-Hammam Al-Hanafi. Na'am, thumma min a'dha'il majmu'ah al-hadiyata asyar yani hunaka min utina Hofifa Hasni Hoirunisa Suma Nurik Mazhar Husna wa kadhalika ana nafsiya ni Anissa Sofia Awaliyah. Fa mubasyaratan fi hadhihi munasabah nahnu nahtu ila mabhasin al-yaum yakni al-awal antar jamat Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki Asy-Syafi'i alati satulki yakni ana nafsi. Naam, terjematu Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki Asy-Syafi'i yani ismu wa nasabuhu wal Imam Al-Qadhi Al-Qudah Syekhul Islam Tajuddin Abu Nasr Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Abdul Husni ala Ibni Zain Ad-Din Abdul Kufi bin Dia Ad-Din ala Ibni Tamam bin Yusuf bin Yahya bin Umar bin Uthman bin Ali bin Suwar bin Salim As-Subki Asy-Syafi'i Al-Ansori Al-Khuzraji wa nisbatuhu ila sabaqul ahad qaryatu min amalil manufiyah bi Misr wa kanat tusamma bi sabaqul abid wa bi sabqil awidat wa huwa faqih al-usuli Asy-Syafi'i wa mu'arrikh Arabi wa qadil Qudah fi Damashq adim nadim nasir wa mutaqallim ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah thumma intaqala ila Damashq ma awalidihi al-faqih Taqiyuddin As-Subki wa huwa sagir fa saqanaha wa ansha hayatahu wa asbaha min asharil Qudah fi Damashq wa tufiya biha wa kana talaqa lisan fa qawiyal hajjah intahat ilaihi Qudah fi Damashq thumma ada ila Damashq wa akmala masiratahu fil fiqhi wal qada. Jadi isim wa nasab dari Imam Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki Asy-Syafi'i ini dia adalah seorang isimnya itu yang sebagaimana saya sudah sebutkan tadi dan nasabnya itu kepada faqih dan nisbatuhu ila sabiqal ahad qarya min amalil manufiyah bi Misr wa kana tusama bi sabiqal abid wa bi sabakil adawiyat yang mana nasabnya itu adalah para faqih atau para faqih al-usuli yang mana membahas tentang usul fiqh yang tentang Asy-Syafi'i dan juga mereka juga sebagai sejarah atau yang mengkaji tentang sejarah Arab juga mereka sebagai yang mengkaji tentang nadom, tentang tarikh, tentang adab, tentang peradaban Arab dan yang lainnya, prosa dan lain-lain. Nah, summa laqabuhu Syekhul Islam Qadhiyul Qudah itu adalah dari laqab Imam Tajuddin. Mana tu ila maulidihi bil Qahirah ama sab'umiyah sab'a wa ishrin au tusamma bi au al-adil bil am alfun salasumi'ah wa sab'un inna jumhuril mu'arikhin wa hunaka minal ulama man qala annahu wulida sanah sab'umi'ah samaniyah wa ishrin. Jadi dari lahirnya Imam Tajuddin ini dia ada yang mengatakan di tahun 727 tapi juga ada ba'dul ulama yang mengatakan itu beliau lahir di tahun 728. Tsumma intaqala ila Damashq ma awalidihi Syekhul Islam Taqiyuddin Asy-Subki fasaqanaha wa hunaka taqal ilmu anil kibar ulama Damashq wa min syuyuhi walidihi wal hafidh al-Mazi wal hafidh Adhabi wa ajazahu Syamsuddin bin Nakib bil ifta wa qad afta wa lam yatajawaz umruhu 18 sanah. Itu sedikit tentang
kehidupannya yang mana dia itu berpindah ke Damaskus dan tinggal di sana. Lalu akidatuhu laqad kana al-Imam Tajuddin As-Subki yadinullahu ta'ala bi akidati Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ala tariqati Imam Ahlus Sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau itu dia selama hidupnya itu beriman kepada Allah sesuai dengan akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia itu juga mengikuti kepada Imam Ahlus Sunnah yaitu Abil Husain Al-Asy'ari. Suma min suyukhihi hunaka waliduhul Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki Suma al-Mu'arrikh al-Hafidz Syamsuddin Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, suma Imam Hafiz Jamaluddin Al-Mazi Asy-Syafi'i, suma Syekhul Imam Al-Athir Ad-Din Abul Hayyan Al-Gurnati Al-Andalusi, suma Syekh Samsuddin Ibnu Nakib, suma Syekh Najmuddin Al-Qahfazi, suma Syekh Abil Abbas Al-Andarsikan, suma Syekh Al-Musnad Ahmad bin Abdul Karim bin Abi Bakar bin Abil Hasan Al-Baqlabaki Al-Hanbali As-Sufi, suma Syekh Al-Maqra Nasiruddin Nasrullah bin Abi Bakar bin Nasrullah, suma Zainab binti Al-Kamal Al-Mazi. Suma nahtu ila mabahasi at-tali yakni min talamidihi wa satulkil bayan satastamiruhu bi uhtina Nurik Mazhar Husna al-waqtu iyaha. طيب على رئيس الجلسة نريد أن أبشر أن أستمر البيان يعني عن تلاميذ إمام تاج الدين السبكي. يعني الأول Al-Imam Qadi Al-Qudah Majiddin Al-Fairuzi Abadi Asy-Syirazi Al-Lughawi. Suma asani hunaka yujad Asy-Syaikh Izzuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr. Mungkin nastati an naqra'u binafsina ya, bisa kita baca sendiri. Di situ ada murid-muridnya Imam Tajuddin As-Subki. Karyanya Imam Tajuddin As-Subki. Maka yujad awalan lahu al-kas minal ma'id an-na'im al-mubid an-naqim disuluki al-wajib al-ashabi mukhtalif al-muhli. Suma asani tabaqatu syafi'ah al-kubra wal-wusta was-sugra. Jadi diantara dari karya-karyanya Imam Tajuddin As-Subki ini mungkin ada banyak di situ. Nah, mungkin salah satunya yang paling masyhur itu ada Jam'ul Jawami ya fi Usulil Fiqih. Nah, Jam'ul Jawami ini merupakan karangan beliau di kitab usul fikih yang mana itu terkenal di Indonesia, di Biladina Indonesia. Karena banyak yang mana kitab itu dikaji di ma'had pondok pesantren. Nah, juga banyak disyair oleh banyak ulama seperti Imam Zarkashi, Imam Jalaluddin, Imam Izzuddin, Imam Al-Ghazi, Ibnu Ruslan, dan banyak. Itu salah satu kitab yang masyhur yaitu Jam'ul Jawami. Terus ada Tabaqatu Syafi'iyah Al-Kubra, yang mana kitab ini juga merupakan di situ berisi tentang nama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya. Jadi Imam Tajuddin As-Subki ini memang menganut walaupun dia bertorikoh Asy'ari, tapi dia juga menulis tentang ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi mungkin di situ ada banyak bisa dibaca sendiri. Sumanahtu ila al-bayan ba'da. Slide yakni an wafatihi, meninggalnya Imam Tajuddin Asy-Subki. Wa fi Tajuddin syahidan bi ta'un bid-dasyah zahiran fi Dzulhijjah fataba yaumil jum'ah wa ta'ana lailatis sabti rabi'ah wa mata lailatis sulasa sab'ah min Dzulhijjah sab'umi'ah ihda wa sab'in hijriyah al-muwaffiq isna yuliyu alfin wa salasumi'ah wa sab'in miladiyah wa dufina bit turab as-Subkiyah bi safahil qasiyun an arba'i wa arba'ina sanah ba'da anjala safhah
masyrukah fi tarikh ulamil muslimin. Nah, jadi wafatnya Imam Tajuddin As-Subki ini itu dalam keadaan mati syahid mungkin ya. Yang mana beliau ini meninggal di usia yang sangat relatif muda, yaitu pada usia berapa? 40 tahun ya, yaitu sekitar 7 Dzulhijjah 771 Masehi atau 2 Juli 1370 Masehi. Nah, saat itu Imam Tajuddin itu sedang menulis karya beliau, wafat saat beliau itu sedang menyelesaikan kitab yang mana judul kitabnya itu Juz'un fi At-Ta'un, yang mana pada saat itu di negeri Damaskus itu terjadi wabah yang bisa menular pada orang lain, yang mana wabah ini itu terjadi di Damaskus yang terjadi beberapa tahun lamanya. Jadi di kitab Juz'un fi At-Ta'un ini itu menjelaskan tentang wabah yang terjadi di negeri Damaskus itu sendiri. Dan dia dimakamkan di tanah kelahirannya sendiri, yaitu As-Subki, yang mana dinasabkan kepada kampung halamannya As-Subki. Beliau meninggal itu pada umur 44 tahun ya. Subhanatu ila al-bayan ba'da, yakni antarjamah Imam Kamaluddin bin Al-Hammam Al-Hanafi. Yakni Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid bin Mas'ud As-Siwasi Kamaluddin Al-Ma'ruf bin Ibnil Hammam Imam min ulamil Hanafiyah. Nah, jadi Imam Kamaluddin bin Al-Hammam Al-Hanafi ya, ini nasabnya yakni Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Al-Mas'ud As-Siwasi Kamaluddin. Nah, atau biasa dikenal dengan nama Ibnil Hammam, dari kalangan imam mazhab Hanafiyah. Suma miladu ulida fi sanah sab'umi'ah wa tis'in Hijriyah atau alfin salasumi'ah samaniyah wa samanin miladiyah bil Askandariyah huna fi Misri ya, Alexandria, yang mana terletak di daerah Mesir, nama kota di daerah Mesir. Suma an hayatihi Imam Kamaluddin Al-Hammam Al-Hanafi, yakni tentang kehidupannya, asluhu min Siwasi wulida bil Askandariyah wa nabgha bil Qahirah wa aqama yahlubu muddah wa jawara bil Haramain hafidha iddah min al-mukhtasarat wa arduha ala syuyuhi asruhu summa syarafi talabi faqara ba'du ahli baladihi ba'da an ada ilaiha summa raja'a ila al-Qahirah faqara ala al-Izzu bin Abdissalam wal Basati wa Syamwani wal Jalal al-Hindi wal Wali al-Araqi wal Izz bin Jama'ah wa safara ila al-Qudsi wa qara'a ala ulama'ihi wa sami'a min jama'ati kal Hafidh Ibni Hajar wa ghairuhu sumakana syaykhus syuyuh bil ha'iqah asy-syaykhuniyah bi Misri. Jadi tentang mungkin secara singkat biografi tentang kehidupannya Imam Kamaluddin Al-Hafi ini itu aslinya memang dari Siwasi. Beliau lahir di Alexandria, Mesir, yang mana ya dia terletak di Mesir. Beliau adalah seorang tokoh di Mesir ya, dari kalangan mazhab Hanafi. Dan beliau juga merupakan ahli teori hukum dan ahli hukum. Jadi beliau ini memang seorang mujtahid yang mana sangat dihormati dalam banyak ilmu dan juga seorang sufi. Nah, beliau ini tinggal di dua masjid Haramain ya, yang Mekah dan Madinah itu, dan juga menghafal Al-Quran dari kecil dan juga menghafal tentang mukhtasar, ringkasan-ringkasan dari syuyuhnya sendiri. Dan beliau juga berkali-kali mungkin bolak-balik, istilahnya bolak-balik dari tempat tinggalnya ke tempat gurunya untuk menuntut ilmu. Di sini dijelaskan tentang beliau itu kembali ke Qahirah untuk menimba ilmu di Imam Al-Is bin Abdissalam, terus menimba ilmu di Imam Al-Basri, menimba ilmu di Asyamini, terus menimba ilmu di Imam Al-Jalal. Nah, di sini beliau bolak-balik lah intinya di situ. Mungkin ada bayanum ini, syukran.
Naam syukron ila uhtina Nur Hikmah Zahra Husna ala bayanihil kamil suma sa tastamir al bayan bi uhtina Khofifah Hasni Hoirunisa al waktu iyaha. Taib syukron ala ra'isatil jalsah sa'wasil al-bayan anil tarjamah Imam Kamaluddin bin Al-Hammam Al-Hanafi, yakni ulumuhu. Karena imaman fil usul wat tafsir wal fiqh wal faraid wal hisab wat tasawuf wal nahwu wal sarf wal ma'ani wal bayan wal badi' wal mantiq wal jadal. Jadi Imam Kamaluddin ini ahli dalam beberapa keilmuan tersebut. Di sini disebutkan beliau ini ahli dalam ilmu usul, tafsir, fikih, faraid, hisab, tasawuf, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badi, mantik, dan ilmu jadal. Suma syuyukhuhu, yakni syekh-syekhnya, guru-gurunya, yakni huwa Abi Bakri Abdullah bin Husain bin Umar al-Muraghi Zainuddin Abi Muhammad, Thumma Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Qahri Abi Abdullah Syamsuddin, Thumma Muhammad bin Abdullah bin Zahirah al-Qurashi Abi Hamad Jamaluddin, Thumma Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Tamimi ad-Dari Asy-Syamani Kamaluddin, Summa Asy-Syarif Abi Zakaria Yahya bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ajaishi, wal akhir Abdul Aziz bin Abdus Salim bin Abdul Salam bin Abdul Qasim bin Hasan bin Muhammad Ibnu Mahdzub As-Salami. Summa talamidzuhu, murid-muridnya. Nah, di sini ada banyak banget murid-murid dari Imam Kamaluddin ini. Awalan Muhammad Saifuddin Al-Hanafi, summa Muhammad bin Musa bin Mahmud As-Saufi, summa Muhammad bin Dawud Ar-Rumi Al-Qahri Abi Khairuddin, summa Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Ismail, summa Ali bin Ahmad bin Ali Ad-Dakamari, summa Muhammad bin Abi Bakri As-Sadrasi Al-Qahri Badaruddin, summa Muhammad bin Abdurrahman Al-Qahri Syamsuddin, summa Yahya bin Muhammad Al-Manawi Al-Qahri Abi Zakaria Syarifuddin, wal akhir Muhammad bin Abdul Latif bin Ahmad Al-Aqsari Syamsuddin. Summa kitabhu, beliau ini banyak mengarang kitab-kitab, yakni Fathul Qadir fi Syarah Al-Hidayah, summa At-Tahrir fi Ushul Fiqh, summa Al-Musayyarah fil Aqaid Al-Manjiyati fil Akhirah, wal akhir Zadul Faqir Mukhtasir fi Furu'il Hanafiyah. Summa wafatuhu, wafatnya beliau mata fi yaumil Jumu'ah. Nah, beliau ini meninggal pada hari Jumat, Sabi'a Ramadan, 7 Ramadan, sanata samaniyah mi'ah wahid wa situn Hijriyah bil Qahirah. Jadi beliau tahun 861 Hijriyah di Kairo. Syukron hadamini. Ila ra'isatil Naam syukron ila utina fi fahasna Indonesia ala bayaniha al-wadih wal kamil. Thumma sa'azid qalilan an Imam Tajuddin huwa yang isu awalan fi. Jadi pertamanya itu beliau tinggal di Mesir lalu pindah ke Damaskus. Aywa yumkin
ila hada minna al-bayan wa syukran jazilan ala husni musyahadatikum jami'an wa astafikum ala jami'al akhta wal ghuflat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kedengaran nggak sih? Kedengeran kok, kedengeran. Ini recordnya belum dimatiin. Recordnya matiin dulu